Sige. 1. Sige. Oh, Sige ganyan. Huwag ka tingin sa baba. Dalas mo lang. Panchoy. Sige lang. 3. Sige lang. Sige lang. Mataas na Sige lang. 4. 6. 7. 8. 9. Sana lang. Nag-isa na agad ako. Tama lang. Okay. Relax mo na. Side naman ha. Ah. Ayan. Yan. Wow, straight lang ba? Baba. Yan. Ganun. One, two. Mabagal lang, diretso. Nararamdaman ba nakawa sa gilid mo? Yes. Pero di ko pinag-pero maka. Last two. Na pa? Last two. Diretso. Ay, last one. Okay. Okay. Ano Paling pa? mo na. Igo lang. Ano? Igo. Sige, bakit mo kamakan? Hindi eh. Kaya ko ano. O sige. Taas. Paling na. Yun. Hindi so. Okay. Steady. Ay. Ano ba? Ayan. Ayan. Hindi siya ganun, ha? Yan. Ito Tatamaan ko. Okay, one. One. Tatamaan ko yan. Ouch! Bladder spasm. Kaya ka naman mag-react. Sige lang, sige lang. Okay. Relax. Pagka-bladder. Sige, sige lang. Sa spasm ang aking bewang. Okay. Charge. Wala. Upload ko lang as video yan. Hindi ako may Good girl. na naman. 2, 3, 4. Yan lang. Ayos lang na ano ihi. Sige lang. Paggaling ko ba? Hindi. Hayaan ko siya dahil masana yun. Baka ba? Hawakan mo na yung libid ko kasi Sige lang, sige baka lang. biglang mag-spasm yan. Napuno kasi. Okay, 1. Taas, taas. Taas. Baba. Taas ha. Diretso. Baba din. O, pwede hindi ganyan. Ganyan lang. Sige. Hindi ko na hindi. Okay na. Okay na. Aside. Tabi kamay ka. Tabi paano ko. Okay. 1. Hindi ka tinukuha yung baba kasi meron ko. Uy. Ganyan lang. Ganyan lang. Wait lang ha. Ito. Nararamdaman kita. Ito. Ganyan. Tapos ganon. Tapos ganon. Tapos ganon. Ha? Okay, start tayo. Start tayo. Start tayo over again. Hindi na kayo makanya. Sige. Aray. Yan. Magsaspasm Sige yung lang. bladder ko. Watch out for Sige that. lang. Up. Oh, sige lang. Sige lang. Stop, stop. Up. Sige lang. Okay na yun sa mga. Pagod na. Oh, tawag to. Kakupo ka.
Pwede pa rin. Pwede tapos wait mo. Uy. Stop mo lang. Albert. Albert. Paano papunta ka? Haba na ng video. Ay! Picture tayo. 1, 2, 3. Hindi yan yun. Ay! Hindi pa pa rin. Circle lang yan. Touch. Ayan. Stop mo.